बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या नामज़द वज़ीर आज़म हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ी एक अहम सूरत हाल है। मगर उससे कबल PTI के बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम अपनी हुकूमत की फॉर्मेशन करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है और उस वाज़ेह अक्सरियत के साथ हम कुछ कोलैबोरेशन में जाएंगे। मगर यहाँ पर एक तासुर जो मिल रहा है वो ये कि जिन्होंने रातों रात इलेक्शन में इतना बड़ा चेंज लेकर आए, क्या वो इनको हुकूमत की फॉर्मेशन की इजाज़त देंगे या फिर अपोजिशन बेंचों पर बैठना इनके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। ये सवाल नहीं, अब इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, और जो नई हुकूमत बनेगी उनके जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए तमाम पार्टीज़ वो भी देख रही हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगाए। क्योंकि अगर आप देखें, मौरूसी सियासत का ये बहुत बड़ा इलेक्शन तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें नवाज शरीफ से मुंतकली हो रही है मरियम नवाज और हमजा शरीफ तक, और पीपल्स पार्टी का अगर हम देखें तो वहाँ से आसिफ अली जरदारी से लेके बिलावल भुट्टो जरदारी को मुंतकली हो रही है। इसी तरीके से JUIF को देखें अगर हम, तो मौलाना फजलुर रहमान से लेके उनके बेटे तक ये इक़्तिदार की मुंतकली का या इलेक्शन की मुंतकली का साल है। और ये वोट है वो इलेक्शन का साल है जिसमें ये अपने बच्चों को जो है वो आगे लेकर आ रहे हैं और मौरूसी सियासत को पनपा रहे हैं। अब सिनेरियो ये है कि पूरी पार्टीज, हमने हर दफ़ा इस बारे में बात की, अवाम ने भी बात की कि क्या कोई दूसरा मुंतखब एहलकार नहीं है या कोई नुमाइंदा नहीं है। इसका जवाब सामने नहीं आ पाया। मौरूसी सियासत हमेशा से पनपती रही है, और इस वक्त भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के तौर पर जो है उनका मुमकिन नाम सामने आ रहा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी फहरिस्त है। और उन आज़ाद उम्मीदवारों की बंदर बांट का सिलसिला जो अब तक कहा जा रहा है कि ख़रीदा जा रहा है, तकरीबन 35 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते हो चुके हैं। और ये नादीदा क़ुव्वतों का जो कारनामा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इस वक्त आवाम ये सोच रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको PTI के बानी का सपोर्ट था, और उसी वजह से आवाम ने उनको वोट दिया। अब एक तरफ PTI के रहनुमाओं की जानिब से स्टेटमेंट्स आते हैं सामने कि आप जो कारकुनान हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो अपने अपने उम्मीदवारों का या जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो कैंडिडेट्स है उनका ख्याल रखें कि वो अपना दीन ईमान ना बेचें। अब ये बात कह लें कि हवाई भी है, क्योंकि हमने ये सुना कि 20 करोड़ रुपए की जो है बोली लगना शुरू हो चुकी है, और 20 करोड़ रुपए में दीन ईमान बेचा जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन के दौरान किसी भी कैंडिडेट का अपना पैसा भी लगता है, और इस वक्त जो PTI बैक्ड कैंडिडेट से उनका पैसा लगने से के बजाय वो इमरान खान की सपोर्ट में जो है ना उनको वोट मिला है। उनको वैसे तो पब्लिकली इतने लोग नहीं जानते थे। अगर हम देखें इलेक्टेबल्स के हवाले से, तो बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो हार भी गए हैं, और ये आज़ाद उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबले में अगर आप देखें कि उनका जो कंटेस्टेंट है या कंपटीटर है वो था, मगर वो हार गया इलेक्टेबल। तो यहाँ पे इस इलेक्शन में वैसे ही बड़ी चेंजिंग आई है, 1.5 करोड़ वोटर्स का इजाफा हुआ है, और ये यूथ का जो वोट इस वक्त पड़ा है, इसने बड़ा गेम चेंजिंग रोल प्ले किया है पूरे इलेक्शन में। और मौरूसी सियासत के लिए एक बड़ा डेंट है कि अब जो आइंदा आने वाले इलेक्शन होंगे उसमें जो है वो यूथ को कैसे कैटर किया जाएगा, और अब से जो है वो क्या नई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। मगर यहाँ रुकते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, और इस वक्त हुकूमत बनाने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो जुटी हुई है कि हम खुद हुकूमत बनाएंगे, मगर ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आता। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें और हम देखेंगे क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हुकूमत की फॉर्मेशन के करीब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की फॉर्मेशन के करीब है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों मिल भी गई तो भी जो है हुकूमत की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है। अब जहन में रखें ये बात कि वही सियासी जमात वफाकी हुकूमत बना सकती है जिसके पास सादा अक्सरियत यानी कम से कम 134 सीटें हों, और पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए मजमूई तौर पर एक कम 170 नशिस्तों की ज़रूरत होगी। इस सियासी जमात को 134 जनरल नशिस्तों पर अक़लियतों और ख़वातीन की 35 सीटें मिलेंगी, जिसके बाद वो हुकूमत बना सकेगी। कौमी असम्बली की अमूमी सीटें 266 हैं, जबकि अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस सीटें शामिल करके कुल नशिस्तें 336 बनती हैं। ये नंबर याद रखें आप। अक़लियतों और ख़वातीन की सीटें
ہر پولیٹیکل پارٹی کو ان کی جنرل سیٹوں کے حساب سے الاٹ کی جاتی ہیں. جو جماعت جتنی زیادہ جنرل نشستیں حاصل کرے گی اسے اقلیتوں اور خواتین کی زیادہ نشستیں ملیں گی. اس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت کے لیے 169 نشستیں حاصل کرنا لازمی ہے اور حکومت بنانے کی اہل بھی ہوگی. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پارٹی 169 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتی. بڑی جماعتوں کو چھوٹی جماعتوں سے اتحاد کر کے حکومت بنانا پڑے گی. تاہم اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور یہ بات طے ہے. اب معاملہ سارا جو آ جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا ہے کہ وہ کس طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر نے MQM سے بات کرنے کا اشارہ تو دے دیا ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں بیک ڈور چینل سے. یہ بڑی اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے تھرڈ ٹیئر کے لوگوں کے اندر مشاورت ہوئی ہے اور یہ بات انہوں نے اپنی ہائر کمانڈ تک پہنچائی ہیں اور اس کے بعد یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید اگر حکومت بنانے کے لیے نادیدہ قوتوں کی جانب سے اس بات کی حامی بھر لی گئی کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کے لیے آزاد امیدواروں کا سپورٹ مل سکتا ہے اور ریلیف ملے گا اگر پاکستان تحریک انصاف کو, تو شاید اس بارے میں معاملہ آگے بڑھے. اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ 175 سے اوپر تو کیسز ہیں بانی تحریک انصاف کے اوپر. اسی طریقے سے وائس چیئرمین ہو گئے, اسی طریقے سے صدر ہو گئے, یہ سب جیلوں میں, ان کی ٹیئرز جیلوں میں تقریباً 15,000 کارکنان ان کے جیلوں میں 9 مئی کا جو سنگین واقعہ ہے ان کے اوپر امپوز کیا گیا ہے اور ان تمام واقعات سے نکلنا جو ہے وہ شاید پاسبل نہیں ہوگا. بڑی افواہیں, فیکٹ چیکس کچھ اس طریقے کے بھی ہیں کہ کسی نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور وہ جانے کے بعد انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کی, مگر بالکل ایسا نہیں ہے, وہ فیک نیوز تھی. اور ان فیک نیوز کا تعلق یہ تھا کہ باقاعدہ ججز کے پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کہ اڈیالہ جیل میں باقاعدہ سماعت کر رہے تھے بانی PTI کے کیسز کے حوالے سے, اور انہی کے لیے جو ہے نا وہ پروٹوکول جا رہا تھا. تو جس کو انہوں نے یہ تاثر دیا گیا کہ گورنمنٹ کی گاڑیوں میں, گورنمنٹ نمبر پلیٹس کی گاڑیوں میں جو ہے وہ باقاعدہ بڑے لوگوں کی آمد ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اب باقاعدہ حکومت بنانے کے لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہے یا ڈفرینٹ پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے ان سے ملاقات کی جا رہی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس وقت تک اس نہج کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اس وقت کے روح روا بیرسٹر گوہر, انہوں نے کسی بھی پارٹی سے مشاورت کی مخالفت کی ہے سوائے ایک ہے, وہ ہے MQM. یہ وہی MQM ہے جنہوں نے لاسٹ ٹائم حکومت سے نکلی تو پاکستان تحریک انصاف کا بھٹا بیٹھ گیا اور اس وقت جو ہے وہ صرف سپورٹ تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی جو اس وقت تھی چودھری پرویز الہی کی, جس کے بعد ان کو PTI میں شمولیت اختیار کرائی گئی اور صدر PTI بنایا گیا اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا اور ابھی وہ جیل میں ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ مقدمات کی کس طریقے سے پیروی ہو رہی ہے. مگر اس الیکشن کے بعد جو ہے یہ تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں PTI کو ریلیف ملے گا, کہیں نہ کہیں ان کے کارکنان کو ریلیف ملے گا. سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ ہے ان کے کارکنان کا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ MQM کو جس طریقے سے جو ہے وہ روکا گیا اور جتنے بھی کرپٹ ایلیمنٹس تھے ان کو گرفتار کیا گیا. پھر اس میں سے کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو کہ شاید ان کے پاس ثبوت نہیں تھے یا پھر ان کو غلط پکڑا گیا تھا تو ان کو ریلیف دیا گیا اور اس میں باقاعدہ طور پر PSP وجود میں آئی. PSP کے وجود میں آنے کے بعد واشنگ مشین کا ایک پروسیس چلا. تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پروسیس ایسا چلے, آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, فورسفلی بھی خریدا جا سکتا ہے. اور ان کو روکنے کے لیے علی محمد خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ بڑا اہم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بڑی گھمسان کی جنگ کا سماں ہے. اس وقت احتجاج بھی ہو رہے ہیں, ان احتجاجوں کے اوپر شیلنگ بھی ہو رہی ہے اور مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. اور اس وقت 60 کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جن میں NA اور پروونشل جس میں PTI نے باقاعدہ نتائج کو چیلنج کر دیا ہے, جس میں بڑے بڑے مقدمات ہیں, مقدمات کہہ لوں, بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. اور ان کانسٹیٹوئنسی میں نواز شریف کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے. اس میں یاسمین راشد صاحبہ کا جو معاملہ تھا وہ ایک حد تک بڑی لیڈ سے جیت رہی تھی مگر ایک دم ٹرن ہو گئے, جنوں کی آمد ہوئی ہے اور جنوں کی آمد کے بعد جو ہے وہ نمبر گیم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اور اس نمبر گیم چینج ہونے کے بعد یکسر معاملات جو ہے نا وہ چینج ہوتے نظر آئے, جو کہ آپ سب کے سامنے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے رپورٹ ہو رہا تھا
दिख भी रहा था। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है ना बड़ी ही अहम है। इस वक्त आज जो नून लीग की बैठक है, MQM का एक जश्न है, उसके हवाले से बड़ी एक अहम सूरत हाल से वाज़ेह हो रही है कि क्या नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की सीट पे बैठ पाएंगे। अगर तो उनको जिनों की ताकत नसीब हो जाती है या शहबाज शरीफ के साथ होंगे, और फिर मरियम नवाज और हमजा शहबाज, ये जो अंदरूनी सियासत है उसका क्या होगा। मरियम नवाज को अगर CM पंजाब लगाया जाता है तो ये कहानी होगी शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की सीट के ऊपर आने की। और अगर नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर शहबाज शरीफ को CM पंजाब लगाया जाएगा एक बार फिर, और मरियम नवाज और हमजा शहबाज को पार्टी के पार्टी के ओहदों तक महदूद कर दिया जाएगा, और इनको पार्टी की जानिब से हिदायत जारी की जाएंगी कि जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मकबूलियत कम है वहाँ पे जाके काम को देखें, ऑर्गेनाइज करें और वहाँ पे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। और यूथ अब इस इलेक्शन के बाद एक चीज़ तो तय है कि हर कोई यूथ के लिए काम करेगा और टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाना चाहिए। ये इतने मसलों के बाद खुदारा अब जो अगला इलेक्शन हो उससे कबल ही ये उनका काम है। नहीं तो फिर सदर इलेक्शन कमीशन को पकड़ना चाहिए कि वो किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों से जो है ना उनकी सैलरी जाती है। अगर वो डिसीजन सही नहीं ले पाते तो वो सैलरी लेने का हक नहीं रखते, और उनसे सारे पैसे वापस लिए जाएं जो उनके ऊपर अब तक लगे हैं, क्योंकि ये आवाम के नुमाइंदे हैं, ना कि इनके अब्बू की जागीर है। आवाम के टैक्स के पैसों से ये आते हैं, चाहे वो MPA MNA वज़ीर आज़म सदर कोई भी हो, वो आवाम को रिलीफ दें। आवाम ये खुदाई खिदमतगारी का काम है और इस काम के एवज उनको पैसे मिलते हैं। तो अगर आपका यही काम पूरा नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना और आगे रहना किस तरह से जायज़ है। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट आपको बताऊंगा कि इस वक्त फॉर्मेशन किसकी हो रही है, क्योंकि इस वक्त कहना कबल वक्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।